Pasado alas 5 na karon sa kahaponon sa dili pa mo kilom-kilom isuroy ta mo sa amo ang mini garden sa among probinsya. Mo na to ang pagsuroy-suroy sa amo ang probinsya diri sa Borbon, diri sa mga kaumahan. Nagkadaiyang mga tanom ang akong maipakita kaninyo mga suking tigpaminaw sama ani ang sikwa nga naa naman in taon ni sayuta tungod sa iyahang kadako. Ani usab ang among kapayas nga namungingi gayud sa bunga lami kaayo ni isubak sa tinulang manok Bisaya. Ug kani ang yung nakita dragon fruit kato mao kato ang iyahang punuan. Ingon man nga ang tanglad usab dili magpalupig kay subak kina siya sa tinulang manok. Ug dayon sa imong tinulang manok subakan man na og atsal nga pula para lami ang iyahang sabaw ug halang-halang. Unya gilayon na apud kami miracle fruit sa Bisaya pamilagrong prutas. Aduna usab kami buongon nga namungingi usab sa bunga nga duol la kani sa amuang tangkal ninyo makit-an. Ug karon ato nang bubuan ang mga tanom. Usa ang sekreto nga atong tanom mo lapyo gani og mutubo siya dako ato silang bubuan. Og tubig. Mausab kini ang kamuting kahoy nga tinanom diri sa ako ang pamilya o gitawagid nato og balanghoy nga kasagaran natong madunggan. Kani siya lami kayo ni siya lutuon og himuon og kaunon nato ang balanghoy. Tungod kay sustansyado kini. Mao nga mga suking tigpaminaw magkugi kita sa pagtanom aron aduna kitay anihon. Aduna usab kitay mga utanon nga ato ang utanon sama aning talong. Kung kamo usab ubhon agoy way problema aduna kitay tinanom nga limonsito. Ang nagkanindot aning limonsituha kay dili kani siya mudako. Mura pud kini sama sa lubi nga bilaka nga mubura pero mamungingi sa bunga. Abunda usab kami sa mga tanglad. Salamat kay sister sa tangad no nga imong gihatag kanamo. Para intawon kani amo ang matanom dito usab sa Cebu City mo ni among madala intawon nga pasalubong sa amo sang kaugalingon. Ako ipakita sa inyo ha ang punuan sa dragon fruit nga mura siya og cactus. Og kani mga higala no, kailan mo unsa ni dili ni cactus ha. Basta nagdahom mo nga cactus ni. Mura na siya cactus og lawas pero kani siya dragon fruit ni siya. Wow. Dragon fruit mao ni iyang punuan. O mamunga ra ni siya. Nas iyang lawas. Kaila ba kamo og siniguilas? Mao kini ang bunga sa siniguilas. Gagmay pa lamang siya pero mutubo ra unya na, ha? Mga pipila ka simana. Tanawa ang lawas sa among siniguilas. Sukad sa kong pagkatao, kaning siniguilas sa gyud naa na gyud ni. Ako kay 28 anyos naman ko. So I think kani sang ko ana, more than pa ni sa akong edad. Kani nga siniguilas ingon ani na gid siya katigulang. Wow! Aduna usab kami mga punuan sa saging og good news kaino kay namunga na gid siya mga duha ka bulig na asa loyo ang usa ka bulig niini. Sa tudod na lang napagin milain nga mga kasagingan dito sa Igbaw apan ako ipakita sa inyo ha kini lag yung duol sa amo ang balay nga amo ang uma. Nagsugod na usab og pamunga ang amo ang abokado o namutot na gid in taon siya og sugod. Maayo unta og mudako gilayon og healthy ang iyahang bunga. Ang kapayas no nga gikuan gini sa kuang sister iyaha gini nga gikuranan. Gikan sa pagluyong ani hantud ni dako na gid in town daghan kay ni oh laray ang klase ni nga kapayas katuning mga dumagkuon mga ingon ana ang gidakon sa kapayas mo na nga puhon mga pipila ka buwan sa to pagbalik siguro diri basin dako na ni og hinaot nga maabta na to nga napay bunga para ma-enjoy ta ba. Doon na usab kami usa diri ka bilaka nga lubi nga diin mamunga gid siya og daghan way puas ang iyahang pag kanang pamunga ba nakita ninyo nga aduna pa gani mga putot sa ibabaw no? Kakao. Duol diri igagaw. Mao kini ang dagway sa tuang kakao nga himuon na tog tsokolate no para ihatag sa mga kauyaban na para sugton mo. Mao ni ang ayaw ang dahon kameraman. Napa diri o daghan bunga. Awa see? Kakao na. Og napoy kanang nalaya na nga kakao. Manahan mo pait-pait gid kayo. Kaunan ninyo. Daghan og bunga. Daghans. Napagis babaw ay. Daghans bunga. Daghang bunga.